Titsawani fanya mapicha yanu aweleza mbavi service ya nyumeni ikayao kumora en ligne wasawi mettre en place ranguja shakabli ya nijajaha mwe nukta hiyo ngamwelezo mbavi aruma dakika nzima nisheleze mbavi titi wanu ikayao ndo juka uone video hamwandu wajue kumora ligne shinu hindi awujimlisa riwone sakado zinji ukana kumora en ligne inu namna ya usahilisha wakomori huu jimlifu wa hao washindwa hule zebido mbali nambali za hao hule masiwani hezenzia zinu za internet ikayao duutujirande uharumwe site iparo komoralingne.com mdende harumwe sheswa sangazija wanikondo longazija pour l'instant le projet ngiola sangazija yende yatsawe zebido za shahula sohole nganu sukari haina bidon za chakula nguziparusu yabo neze bidon za bundo na za taratibu za recharge zinu credit za Telma na Comor Telecom uharumwa istiatu kumora ligne yani in taratibu ya nyumeni ya kutongeza haina mru haina mali kwa rutuka ujihunda rumasiwani ro haruma ze imabara mbali na mbali ya hule mengu ya nji haruma istiatu kumora ligne.com ya hule haina tsahao wasanta matabu itukoyonzi shay objectif ya hatu kumora ligne sindio basi lo kana rifanya haina zofanya hata risahilisha wa mkomori haina mali nikiwa ndo ajuka ukaya hata yashinde ya developer ya jisantenro harmezi ngozahe haba hadi fanya taratibu ya ukana haina mali nikiwa la mkomori yaliyo romasiwani romangani ngujua hulumba ni para carte cadeau wenji wa hanyo ngamzi joze carte cadeau hizo ngotsongo hula carte cadeau harmezi tiatu par exemple comme moi j'ai mon site komoralingne.com mlusungo huja uharme rubrique carte cadeau appui yabo bandie yabo haja hahuleze carte cadeau itsaha ngobuza 50 euros 70 euros 100 euros hata mpaka 300 euros ye zinongo zijiru mnaje ndo utokana baha ngotsongo hule carte cadeau yaho harme site yaho bandie yabo urenge ila code ikayando ipanikiwa ya musizoni yani de numéro de commande ubeshe wala mdu ikayao ndo mhuli carte cadeau mama haho par exemple bahidao mama haho ya je komora ligne balila numéro de commande yaje ya choisisse je ikayao ndo yatsahao yani yeye ndo utsawu shatsindawe uli ukana baha wewe ukehunu Faransa au Marekani au Canada uhule shileke wewe ndo wanzo mama haho yale au shileke ndo mama haho yakeni shoda honi haba hango nzugo kumnika ila numero de commande ya carte cadeau bali yao mama haho haja hunu magazin ya hatu komora ligne moroni ikayonge jihunda uharumwe zirao za he pare ya zilma juhunda mde ne pare ya Biscay harumwe ferouge mama haho nzugo huja uharumwe magazin hatu komora ligne haja haba ila kodi hamba ukana mtsahuma ilukada yani ye wae ngutungo shwazise shikaundo ya tsahao manzoinu bandi yabala ila ekipi ya tulio kumora ligne moroni hamramba ngomsaidia wala mzaza hatu hapasi ila commande ya hahe wasnatamba tambu itskoyons harangeshi la ikondo ya tsahao ha rejihum mjini rejuao zijiri makati menji wandu ikayawa huluwe zindu wajua magazin wabukana minja kanzaini si wasahilisha wenji wa hao wanika shluwa tsahao ni wasitabihe shaheze taratibu hizo rono kana baha ngarimnikaone solution ngarimnikaone taratibu kana baha ngamtsongo huhula inu carte cadeau ya 200 euros ou ya 50 euros dizo cadeau mono masila amnike wala mzaze numéro de commande ya jirande hula magazini hatu no moroni hamramba yende ya tsahis le kondo tsahao ya choisisse ya tsunguwe joikao yeye wewe nafsi yake ndi tsahao uliokana sisi rilio bonzi au rilio harma barabara mbali rim tsauliye ani nukto anadani ngawo tartibu ya bili haba hando kana baha ikausa hubesha wala mtazaa ho numero de commande unjua par exemple ya kenzo da honi hahe katushinda hu sanohe ya des taxi ne rejua ne tumu ne problème tout ça ngutsongo wenga ila telefoni ya pare komora ligne abe komora ligne mimimru kada ngamina carte card boko kodi hamu kada tskautsaha ni commande bahindu yabo waloko mora ligne humisa engwanzo hindi tazarwa barak moi je vérifie déjà et
et numéro de commande et numéro de commande qui est ya wani kayo watu verify angalia kana c'est bon c'est OK ama ordinateur yao watu jonje ya ordinateur watatu angalia verify ikase OK numéro ile ngio existe omusi ngwanzo hindi nzaze bala ku telefone ba nononga manzo sukari amanzo basmati mahamudu 500 ngamanzo al-yusra haunga manzo shingo haumtsao menu kadha mtsao kushu mtsao gigozi au ananga mtsao jao ko telefonini ngutsongo passer commande sheke on ya tsahao bandi ya bala komoran ligne wa valider la commande ya hai komoran ligne wa rengeza njula kwa dum dazula azitsahao ndazahatu azitsahao azito garini wambeshie ho da ho ndo kana bon ya boy commande ya usari valide ngartongo rezula ba bo ndazahatu baraka rezito garini ngarjo beshi yabo dans 2 heures ou dans 3 heures au voilà donc ngarjo bila wakati kadha rubeshi commande ya hani yin faida hini do kana baha sawana hunu faransa hausa no mahala ni huntipia mru actuellement grâce ya he modeli ya twin les cartes cadeau mru ju hakanti hoda honi hahi ha passer commande à distance mru hayrewe mbahinja kwa baha wenjo horma sirlio ufuma faransa ni au baramba inambadi senegali mu mru ju hakanti uhahi ha commande pizza ha telefoni ha bamsa pizza amtsa homa hinukada amna namni livrer mba hinukada haumra passer commande directement en ligne nana ukanabaha yo muhimu hali sinizitekeleze tena ukanabaha ekanga wale numéro de commande inutena ekakututsa ha paro telefonini passer commande ya ho wadzima na komora ligne moroni ngotsongo kuambia ukana komora ligne ngamina numéro de commande tsainu shanga mwanzo mni créer compte pesa online ya ukana mimi wami hawami ni kensi unu hangu ha ordinateur ya hangu banu ni passer commande je ko ntsahao amtsa onrovi ngamtsaho free apa ngamtsaho jau ngamonze ni passer commande ya hangu he namna iko mimi unu masula kamtsaho nganu amzo sukari somani onrovi na free para kazi disponible shanga jo jarma muda mshashi ba kamwa benzi yani lukana baha ekemzazi hawala mana mshwat wala mjumba hatu yaliyo yakuliwa ila carte cadeau olio kana para komora ligne ngwanzo wai ndio passer commande lutukana ripare yambo kana ngamanzo mnikrie compte pesa online tout de suite mimi ni passer commande yangu habaha wasnaukana nyinyi mnambia za habari yo facile parce que yutartibika yao ngi disponible wajao lutukana wakati yo wat singartsongo créer ngartsogo mcréer wala ndazahatu compte pesa online hawole mwana nyasi wala mwana mshwatu karton créer compte pesa online rengi la carte cadeau ya hahi kaila ya 200 € ou ya 300 € ou ya 50 € rende disponible wakati wo sur internet de sorte ya ukana he code ikaya mundu yanikiwa yo ngujujua indi harmo site hatu moralini.com kula komori ndio yaliyo mitami holi au yaliyo par exemple domoni ambajini au yaliyo uziwani hodembeni ngusujua wakati ndawla wo ya kensi harmo ordinateur ya hahe hawe telefoni ya hahe ya passe ila commande ya hahe quand on a masula haila code ya hahe ngujua ya live sur internet ya live sur internet demande ya ya passer commande et quand on doit livrer à domicile ou de livrer à domicile et quand vous passez commande et ensuite déjà récupérer la produit la madine za hahe harmo magaza tukmora ligne ngujua faina namna hiyo zinu pia zabari hindi taratibu za usahilisha ula mkomoro ukana ngarjo ukana habansi bali nambari nukamalizi ngazi mkinishi hao wanumtu kanzo ndani hahe ha telefoni ha passer commande ha besoin ro da honi haba haketia ukana haba mnunge faransa bandi ya mnunge na carte bancaire halaf mnungu passer ila commande ya he la carte bancaire ya ikabo bahe no zisa wanono komori ngarjo ko wenji wa hao walio masiwani kwa sanza carte bancaire sha pesa online ngamrejezo pesa online inu sawa na carte bancaire inu taratibu ya kusahilisha bumanama mzuani bumanama mumwali bumanama mgazija ya ukana habaha pesa online ku permeteu hunjia uharmo siti hatu huhulu haina mbahinu tsahao izi taratibu muzo simple ndo kana baha swango hulu carte cadeau hama pesa liquide hauje prenez rendez-vous ndasina ya wena mahala huzima kama wazija undana mahali kondo liyo songora rendez-vous nda wena mzima harmo ma representa watu kiondo liyo masiwani wanike ma pesa warengeza identité yao créer tout de suite un compte pesa online warandira ma pesa yao ikiondo wanika disponible en ligne de sorte ya ukana yabo haina dakika ujukaanza ukulemba hindo wazima nasi kama en ligne ngotungo hurumia ila compte bancaire yao iparo pesa online
yabo haba ketia ukana mpaka carte bancaire mrojo hujua ya hule zindwa shakumoran lin timpaka carte bancaire mrojo hujua ya kenso da honi hahi bitsami huli hau moroni hau mweya hau domoni ambajini mruya hule zile kwa mrata hau timpaka carte bancaire non ngawena juste besoin même bengo wana raljana hau majana matsana hau azivizitsana utungo hulipara riwerengela na mapesa yao ilatia en ligne ritongese wakati usijui déplace ule ukana urenge useno heya urenge jefiri ni problème ne le jua et tout ça ngotungo kanzo da honi hao humjini hao hu salon hao da wene famille hao tranquillement urenge ila ordinateur hao ila telefonia hao hu passe la commande wita hao ikamwanzo ntole da honi hisa hao inganu hisa hao habakabati banyamuda honi ule ukana ubeze ufanye fijo na taxi tout ça wende wataja mtipia ngotsongo kurenge ila telefoni hao boloda honi hao umkomoro haina mara ni kaundo ulio rekado masiwani rekado harma barabara ina bali ngotsongo kurenga e telefoni hao hawe ordinateur hao hupase ila commande ikaundo witsa hao katila wakati ndo wo entsohole ngejao hoda honi hawe langanu ya puza ngejao hoda honi hawe nyama hawe zebivo balina bali shahula ngesongoja ulada honi wasina ukana hutabia zinu taratibu za hutie mkomoro uharuma ulemengu ya ulemengu ke yao ndo rio actuellement taratibu za ukana rim simplifier risahilisha la maisha yake ko taratibu inu kayo suhi para pesa online taratibu ke yao ngesahilisha haku komoro na mjuao tizeleza hauraji shanga mu insiste so harme point ukana baha taratibu ya ukana haina marani kwa ndo mkomori aliyo humasiwani ya shindi ya commande zile ikiondo ya tsao à distance watu ekipi hatu komora ligne im livre à domicile keti muhimu ya ukana mpaka de je viens yani dola lo harama alio farante la passer commande bandi ya bala walo komoro na rega magazine hawa beshoda honi keti muhimu ya ukana mpaka de lo marekani kana juzinga wa mra lo marekani ya passer commande ya alafu mama ndio ambaye ukanono wanwitika hanza ukana ulio ukana ni parse entole nzikansole kada ulio ukana ni parse ye sukari nzikanda sukari kada mama bon sahilisha ngono shaba wikondo lo marekani wanamsho hangu kikondo lo marekani taratibu yonzima ukana bango tsongo uhule inu kartika do wishinda zahaho mdazahaho avec le code de l'union utsongo kuja komora ligne haja harenge sila bidon azita hao hakanti ulada honi haripara komora ligne ha passer commande directement habamtao mailu kada na kada bande yabo komora ligne wambeshia zila zindu kiondo azita hao ikamwanzo livre à domicile haroma kati jao ya ukamezi mwabenze ngarofa tartibu ya ufanya beaucoup de partenariats da sina hujim lifu hema commerçant wenji kala le komoro haroma ze restaurant haruma ze tartibu za mbali na mbali kwa onde zidio komoro haina modeli économique kwa ile komoro ngatufa tartibu ukana refanye partner da sinao de sorte ukana ba avec un compte pesa online haina mtu yaliyo komoro ngudo jua ya kenzo da honi hahi ya passer la commande zao hapa manzo mshakiki amtsongo pala komoro ligne amanzo mshakiki andeo komoro ligne amlivre mshakiki ula hau pour faire simple ndo tukana ba ngwanzo mshakiki hau mrike ya bongo uhanza zirongo zao zikiki wasto zikibarabara kunza unozo tabia na mwenda unazungwa hula kwa tungo para komora linya mwanzo niboko pesa online bali ya urenge bengwa 10000 francs au 5000 ou 8000 francs di mapesa yo utahao ulokomor wotungo urenge la mapesa uyatri harme compte ya pesa online bali ya sisi ngari rando disponible tout de suite en ligne wakati ile ka wende uharumizi tihadu komora linya mwanzo mshakiki manzo magato ya fanyoni nasibu au mtamba lukada ama mtaho ni wajirigari ama mtaho ni fanyeja au fanyeja haina rongo mtahao imakate jawe au kamyezi mgawenze grâce à ces partenariats Josie Finance na ujim difu wahema commerçant wali hunu komori les modèles économiques pièces de hunu komori karufa tatu kana home komori ngojo kanto hao commande aina ambayo ndikono chukua witaha hasibabu ya konti yao pesa online nyamana ikayao ngari mpara woni rimweleze ni nono ya ukana komora ligne inu tartibu ya ukana ritiem komori uharuma na rambuka ndo 21e siècle ngarjo kana baha
c'est compliqué namna do mpaka mlo range taxi wonlio uziwani wonlio domoni mpaka ndenge taxi ya watani sihemu roni jini fanye jago na balance na wakati mina wana ngamina fijo ngamina ndongo zorenda gono haba avec commande en ligne avec pesa online quand mjini hapo vous passez commande directement soit sur internet ou ma téléphonie ou machallah haba gasna opérateur mbili c'est difficile c'est vrai chacun gasna deux opérateurs wa téléphone wa jomo sahilishani haba hamkane connexion ma téléphonie hanyo hamkane connexion ma zinatoriza hanyo bandi yabala mpasses la commande harma muda wala hawa zila commande mwazi passe ngazi wasili ho mjini hanyo pasna ukana mji déplacer hawa pasna ukana mparo téléphonie ni kama mwanzao juste amtubwe konti hanyo pesa online hau mhule carte cadeau yabo basi zila bivon mzita hau nti pia ngazi sio sawa de ngozo da honi ukana komora ligne mji déplacer horma haina mji wangazija pour l'instant kasingazija ba akataja inshallah ngaruji salama za Brazil kama bent intertibike yao ngerisahilisha haku ngerande disponible haku ima ze bidon le madini hojimlifu hawi ikawa dalio hunu komoro ngamparo amene kuna kanazifanya harma mission kwa usifanya mimi mwana ma Ortega ngamparo hojimlifu wahema commerçant walio komoro wajiri fanya hazina sinao rirande zile ikeo do nizo harmeze magazin bali nambali za hao disponible en ligne de sortie ukana wala mkomoro haina mali nikaondo yaliyo masiwani realiyo bonze ya jua dozi commande wasina hatamba tartambu itsuko yonsi tartibu ngo disponible grâce ya he modeli ya hatu iparo pesa online do tukana baha amrepete haku ye tartibu ino hakana ino muhimu hadis haina mkomoro ujua we konti ya pesa online haba we natonga de patron par exemple ngo bureau haba telefoni ata kwa telefoni hakufanya treatment ou important par exemple hakufanya transaction important bala telefoni take credit hisa par exemple mfano mahadisi wakati ya uliya ukana tabihe yafanya jambo tukana wakati ndio ungu tsongo passer commande ya bureau hamur naturia tak ya te credit ya Comore Telecom hawe credit ya tellement zabari hindi na maju kufanya ananaje kufanya namna hiyo hasabu ya konti ya pesa online we de patron le bureau grâce à compte pesa online haina wakati mjua recharge telefoni hahe kwa sababu tambu coins we inde mlimage ikahaja ngafanywa de sina ngarengozi la produit hahe receipt en ligne wakati ile wala consommateur mkomor ya juu ya kule zila mrovi ula mhogo ila bate wasina ukana hamparola mlimage wasina ukana hamfanyi hajideplace hende moroni haina bidon qui est disponible actuellement siwani ngari mpara wo ninyi ma partenaire nyinyi wanduikaya nyinyi makomoria m'intéresse de plus en plus ne modeli hatunu iparo pesa online ikiwa developer ni kumara ligne au kana ngetartibishawo ngemsahilishawoni ngemtartibishawoni haruma tartib za ukana ba ngemlimiteoni des déplacements zina wili les fijo les jawo et même tatana ngamganya beaucoup de temps ambose aboti wenese zikona kazi nonese izi muhimu swafi tizamba yabo dukana ramuda ba hujimlisa hawa resume ramuda ba ngamjo hujua mje harmo site hatu comoranligne.com mje mhule ze carte cadeau bandi yabo mndenge ila numero de commande mbeshe wala mndika do mhule carte cadeau yemndola ngojua wakati ndio wo ya pare comoranligne ya commande shwetsa hawa ya livre da honi hawa ikaya yemndola ngwanza jerengezo no magasin yazione matoka mato ngojua ya jo magasin jashua zile ikondo shitsa hao bandi yabo ya tiarme taxi ya rentro da honi kasuto hata mapesa de carte cadeau ikayao de mwanahe hawika ni mwana ngalo ya muhuli yayo tartibu ya vili ngejokire mnduola ya rangi carte cadeau ina randi ni mliko pesa online comme ça do passer des commandes sur internet kula da honi hahe tartibu ya rabu ngejokire haba mndu une fois mndu fanya compte pesa online ikangwa nzo njeze mapesa dutokana atobalela na robo ejariniki yamrukana augmenter et solde et compte yangu pesa online et compte pesa online ngo disponible hata mjokibua ngejoka disponible uharuma ye profil ya hanyu yani l'espace client ya hanyu uyo haruma site ya hatu comoranligne.com kam do jua msuive solde ya hanyu yabo kam do jua mredemande augmenter solde ya hanyu kam do jua mfanya haina mjoka hanyu mzifanye uharuma espace client ya hanyu ya compte pesa online ya hanyu ya ikawa ni mambo avec nous. Pour plus d'informations, au haruma hadisi hatun
ngamjo para inambar 06 50 73 05 31 hau wanuikia wali harmu mabara ya homa siwani ngamjo hujua tena mpare ye société hatu Comoran ligne moroni hamramba harme nambarin 332 63 21 hau mpare wa rumeo telma wana unziro mbabo para Comor Telecom ngamjo hujua mpare tena nambarin 430 26 87 mkazo yabo na invite ni tena visite site hatu comoranligne.com ni page Facebook hatu hado harme Facebook na mtu tape Comoran ligne haga si YouTube tena ngasi umalini mtipia bam hata pakana yabo ngamkazo kifu na humambiani mruzise uharume video wenu untini mwe video wenu mpoze makesi mjoko yatsaha haweze commentaries hanyu na ukatsa ina mdorambi haina ndongo kayo ke tu fonctionner ndo usoni mwatu sisi zikola demuri ameliore no rimsahilishe ni maisha hanyu parce que objectif ya hatu Comoran ligne ndo kana rimsahilishe ni wa Komori maisha hanyu haina mahali nikio ndio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.